इउपिपिएलआ जेनखागोनखौ मिन्थिनानै फुरा नुबाय गारिखौ आंखौ सिफायना थांजोब्बाय। অসরপরা আহি পেলাই তেওঁলোকে ফায়াৰ কৰিলে, গুণ্ডাগিৰি কৰিলে, মাৰধৰ কৰিলে আমাৰ ল'ৰাকেইটাক। সেই মাৰধৰ কৰাত এজন ল'ৰাৰ মূৰত মূৰটো চামৰাটো মানে চিলাই কৰিব লগা হৈছে। नाय लोगोफोर जोंहा गुदुं गुदुं बाथुरि निउस ओंखारलायबाय। गोबाङानो नुबाय जानांगौ, गोबाङानो नुवाखैबो जानांगौ। थाम्बनेल आरो टाइटेलाव जों लोगोसे ससियेल भिडिअ नुनानै नोंथांमोना भिडिअखौहाय राननानै नाङा, जोबजासिम नाय, ओमफ्राय भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरोखि लोगोफोर। जोंहा माबायावहाय थैनि बाना लोगोफोर, ओरैबायदि माने जोंनि जायगायावहाय दिनैनि थारिखआव माने पलिटिकेल नङा, पलिटिकेलनि थाखाय गावजों गावनो माने बबेबा जायगायाव बुख्रुबलायनाय, बबेबा जायगायाव गावलायनाय, बबेबा जायगायाव एकदम थैनि बाना लोगोफोर। दा ओमफ्राय मोनसे निउसावहाय जोंहा नुनो मोन्दों बड'लेण्ड रादाबाव तामुलपुर एरियायावहाय माने गरनै गुलि मोनलायलायदों, ओमफ्राय माने इउपिपिएलनि दोलोनि मानसिखौहाय गावदों होननानैबो बुंदों आरोखि, नङा होमबा? दा बेखौहाय गोबां नुखाबायबो जानांगौ, दे गोबां मिथिबाय जानांगौ। माने आं भिडिअखौ होनो थांगासिनो, नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलां। बेवहाय बड'लेण्ड बुब्लियाव लिरदों जे तामुलपुराव बिसायख'थिनि सिगां बिजेपिनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिनि हानजाया गुलि गावदों। MCLA बिजितगोरा नार्जारी इउपिपिएलनि सानै मावथिफोरखौ गुलि गावनायनि सन्देह। इउपिपिएल सोनाब कुमारिखाता प्राइमारि आफादगिरि धरनिधर बर' आरो राजु बसुमतारी बिजेपिनि गाग्लोबनायाव जोखोम जायो होननानै जोंहा बड'लेण्ड बुब्लिया पस्ट होदों दै। ओमफ्राय भिडिअ फट'सफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन, नैबेयो भिडिअ आरोखि। আজি আমাৰ 4 নম্বৰ পশ্চিম কুমাৰিঘাটা যিটো ভিচিডিচিৰ অন্তৰ্গত পাণবাৰী, চেংৰামাৰী আৰু পাটাবাৰী, এই তিনিখন গাঁৱত আমাৰ অপজিশ্যন পাৰ্টি বিজেপিৰ পাৰ্টিৰ 10-11খন গাড়ী সন্ধিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ঘূৰি আছিলে গাঁৱে গাঁৱে, আৰু এই গাঁৱে গাঁৱে যিটো আতংক সৃষ্টি কৰিছে, এই আতংক সৃষ্টি কৰাত আমাৰ কিছুমান ৱাৰ্কাৰবিলাকে অলপ মানে অলপ হয়তো সোধা পোছা কৰিছিলে যে আপোনালোকে কিয় কাৰণে এনেকৈ গাড়ী চলাইছে। সেই সময়তে তেওঁলোকে ওচৰৰ পৰা আহি পেলাই তেওঁলোকে ফায়াৰ কৰিলে, গুণ্ডাগিৰি কৰিলে, মাৰধৰ কৰিলে আমাৰ ল'ৰাকেইটাক। সেই মাৰধৰ কৰাত এজন ল'ৰাৰ মূৰত মূৰটো চামৰাটো মানে চিলাই কৰিব লগা হৈছে। এজনটো চকুটো মানে তেখেতকো চিলাই কৰিব লগা প্ৰয়োজন হৈছে, আৰু এজনটো মানে চকুত দুখ পাইছে। ঠিক তেনেকৈ এটা আতংক সৃষ্টি কৰিছে। এই এটা নেশ্যনেল দলৰ যি ৱাৰ্কাৰ, সেই ৱাৰ্কাৰবিলাকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ সি যিটো কৰিছে আজি, সেইটো আমি তীব্ৰভাৱে নিন্দনে কৰিছোঁ। আৰু আমি প্ৰশাসনক আহ্বান কৰিছোঁ যে আজি যিহেতু নিৰ্বাচন প্ৰচাৰৰ শেষ হৈ গ'ল, যোৱাকালি মানে 4:30-5টা বজাত শেষ হৈছে, আজি ৰাতি তেওঁলোকে এনেকৈ 4-5খন গাড়ী যে মানে এইটো চাউথ ইণ্ডিয়ান মুভি নিচিনাই তেওঁলোকে কৰি আছে। ঠিক তেনেকৈ কৰাটো আজি প্ৰশাসনে তেওঁলোকক মানে মানা কৰিব লাগে, আৰু প্ৰশাসনে তেওঁলোকক জব্দ কৰিব লাগে। যিসকলে আজি ফায়াৰ কৰিছে, যিসকলে আজি মাৰধৰ কৰিছে, গুণ্ডাগিৰি কৰিছে, সেই ব্যক্তিসকলক অতি শীঘ্ৰেই তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, আৰু আইনীভাৱে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি দৰং ৰাজ্য কমিটিৰ পৰা প্ৰশাসনক আহ্বান কৰিছোঁ। এতিয়া যিহেতু ল'ৰাকেইটাক যিহেতু আমাৰ ল'ৰাকেইটাই সেই ল'ৰাকেইটাক চিনি পায়, তেওঁলোকে আমাৰ ল'ৰাকেইটাক কোৱা মতে আমাৰ NLFD যিটো চাৰেণ্ডাৰ আছে, তেওঁলোকৰ লালু বুলি কৈছে, লালুৰ নামটো লৈছে, পল্টুৰ নামটো লৈছে, আমাৰ পূৰ্ণেশ্বৰ নাৰ্জাৰীৰ নামটো লৈছে, দীপক নাৰ্জাৰীৰ নামটো লৈছে, আমাৰ ৰত্নেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ নামটো লৈছে। ঠিক তেনেকৈ 12-15জনমান তেখেতৰ মানে চিনাক্ত হৈছে, আৰু আমাৰ যিসকল এঞ্জুৰ হৈছে, যিসকল মাৰ খাইছে, এই মাৰ খোৱা ল'ৰাকেইটাই তেওঁলোকৰ নামটো দিছে, আৰু তেওঁলোকে চিনি পায়। আৰু সেই সকলো ব্যক্তিক যাতে প্ৰশাসনে অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰি ইয়াৰ কাৰণে আমি আহ্বান কৰিছোঁ। হয়, তেওঁলোকে যিটো ৰিপৰ্ট দিছে, তাতেই মানে 2 জাক ব্লেংক ফায়াৰ কৰা বুলি আমাৰ যিবিলাক ইনজুৰ হৈছে, মাৰধৰ মানে যিবিলাক কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে। আৰু সেই ব্লেংক ফায়াৰ কৰাটো কোনে কৰিছে, সেই বস্তুটো প্ৰশাসনে তদন্ত কৰিব লাগে। আমিতো ভাবোঁ যে এইটো কোনোবা নহয় কোনোবা ডাঙৰ মানুহ এজন জড়িত থাকিব পাৰে, আৰু নহ'লে হাতিয়াৰটো কেনেকৈ আহিলে, ক'ৰ পৰা আহিলে, তেনেকৈ ফায়াৰিং কৰিব পাৰিলে। আৰু আজি সেই বড়ো ভূমিত যোৱা 5টা বছৰত যেতিয়া ইউপিপিএল প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ আছিলে, সেই সময় এটাও গুলি ফুটা নাছিলে, কিন্তু সেই প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ
সরকার যাওয়ার পিছত ইউপিপিএল সরকার যাওয়ার পিছত আজি নিৰ্বাচন হিংসা ৰূপ লৈছে আজি গুলি ফুটিছে কালিও ফুটিব ঠিক তেনেকৈ এটা অশান্তি এটা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে যিটো ঠাইতে আমি শান্তি বিচাৰিছে তাত আজি বিশৃংখল কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেই গুণ্ডাগিৰি কৰাটো অতি শীঘ্ৰে মানে প্ৰশাসনে এইটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে অন্যথা আমি এগেইনষ্টত জঙ্গী আন্দোলন কৰিম নহ'লে আমিও তেনেকৈ কৰিব পাৰে সেই কথাটো আমি স্পষ্টভাৱে কৰি অনা দিছোঁ मबाइलखौ चार्ज होना दोनदोंना आरो बेजों लोगोसे जोंहा नुखाबाय नोंथांमोना नङा होमबा जोंहा प्रमद बर'आबो थांदों हस्पिटालाव ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोंहा जन खारजि ब्रादारनि गारिखौबो होख्लायदोंनो आरोखि इउपिपिएलनि मानसिफोरा माने बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपि एकदम माने बिपिएफजों बिजेपिजों लोगो नङा होमबा ओमफ्राय ओरैजाय इउपिपिएलआ हारसिं जाहैबाय इउपिपिएलआबो माने होदों जाहैदों आरोखि जन खारजिनि गारिखौहाय माने ओमफ्राय ओरै बिपिएफजों बिजेपिजों लोगो नांनानैबो ओरैदि मानसि गावलायनाय जादोंनो आरोखि नंगौना नङा बाथ्राफोरा बेसेबां सैथो नोंथांमोना जन खारजिनि माबाखौहाय नायनानै लालाय नैबे माबाखौ भिडिअखौ नुबाय इउपिपिएलआ जेनखागोनखौ मिन्थिनानै फुरा नुबाय गारिखौ आंनिखौ सिफायना थांजोब्बाय सिङाव नै इटानि दाग दंजोबो नै इटानि माबा दंजोबो तारमाने अलरेडि पानिराम सारा देरहाखाबाय किन्तु इउपिपिएलआ जेनबाय नालाय इउपिपिएलआ जेनखानाय आंनि गारिखौ फुरा बुफायनानै थांबाय नै इउपिपिएलआ नै फुरा इउपिपिएलआ बुफायनानै थांबाय जेबो गैला तारमाने इउपिपिएलआ अलरेडि जेनखानाय जेबो गैला जिर' पानिराम सारा देरहाखाबाय बेखौ मिन्थिनानै इउपिपिएलआ बुफायनानै थांबाय नै इउपिपिएलआ बुफायनानै थांबाय नै मोनायाव नैबे जायगायाव दोनदोंमोन आङो फुरा बुफायनानै थांबाय नै नुबाय जेबो गैला इउपिपिएलआ जेबो गैला फुरा बुफायनानै थांबाय खोनाबाय दा लोगोफोर जोंहा जन खारजिया मा बुंदों माने इउपिपिएलआ जिर' बा इउपिपिएलआ जेनगोनखाय गावनि गारिखौ बुख्रुबनो थांबाय होननानै बिथाङा बुंदों आरोखि मा जागोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गावजों गावनो नङा होमब्ला सोरबा माबाया इउपिपिएलआ बिपिएफखौ सैया बिपिएफआ इउपिपिएलजों एगेन्स्ट एकदम मालाया जागोन लोंगोन एमएलए जानानै देरहागोन ओमफ्राय जोंहा गावजों गाव फाग्ला एकदम बुलाय सोलाय गावलायलायनाय ओमफ्राय दिनैनि थारिखआव माब्रै गावनो हाखो नङा होमबा जोंहा जेनाखि बाट बबे पार्टिया बा सोर बायदिया गावदों बेखौथ' मिथिया नङा होमबा बुंनो हाया सोर गावमारदों नंमारगौना नंमारा
बाथ्राया बेसेबां सैथो ओमफ्राय गुलिफोरबो मोनलायलायदों नङा होमबा आरो मानसिफोर जखम जादों खिन्थु बबे फारसे गावखो मानि उदिखार मोनखो सोर होखो पावारा नङा होमबा जों माने गावजों गावनो बेफोरबायदि गावलायलायनोब्ला बा मा जागोन फैबाय थानाय समाव नङा होमबा जोंनि इयुन जेनेरेसन गथ'फ्राथ' बाब डेन्जार जागोन बिदिबा दानो बेफोरबायदिबा नङा होमबा एकदम माने एटेक खालामलायनाय आरोखि जोंनि गेजेराव बाब आं गिलु बालुसो मोनलायलांबाय नोंथांमोना मा सानो भिडिअखौ नायनानै